aywa msambisi ne woto wankater pusa JPP wa zama gilli ton be JPP wa siège la woto ne donc runda ton be ne de sambi ga yemri wannan to ton do sur kwese ton kilgada yamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ningi la salam mun ningi nabiya mingi waka ne zulwe hati zulwe kanga c'est ça ma wusone mam donc tom wa dadam pousiam lam tasi kwesa me mteteka non ton ya couper dam ton ba ban ro ton nyang de ton ba ban bahak ton di bop la ne da ye kayamba ton di ni ke makaram pore ton ya pa wa créer le sulli ya muhammad siniti sulli ni man bido po la man be wa ala la ken participer ya demarama wa lugulugo yang ndam muhammad sinita la anema bitu fan tun kename mam de vice président sur le lugulugo pour yala ka ken somay tuma tumna me la mam papa am kibaise an gom wakat ninga mono kabe yo ma wala am lugulugo sunna biro ata yum pila yemoto donc yala wanka kenna yam lika tokorwa ne to adam mande wala kenga dema kenga bito donc wuli bi yalla ya to beto na mbolo la ka to lombo darba ite to jini to no ma tan yela 2014 yeta bile na ka signa moy zabro wa ke to ne tap suka bilu bala la wali ba bedre donc 2014 to ne yo ye ka talla fi wakati wam talla keng be to beti sa bodum titalam da fore tawa te song tab ti rum to jeso ya to biga me wo biga le bon zo biga zo ma wala problème le biga zo abdul wahab bola mam gomenta lerata ye di biga han ka wa be bangti bam ko mam kiwa ye ti biga han ka wa ro ma se mi ay kama am zo ye zo ale te ka yala singa ro ma se ma appliquer singa non wam adam wam bola mam ye ti waran ke ten zuni sa la bam nan ko sa ni sa fa mam wana ba na ba ye kamela ya ton ni ke ma ba ne ton te ya ton me alzar zuwa la rewa bi ko berbera la ba bon la ida aye mam nan ko sa fa la mam ni sa yin mam de mitiri 2003 mam de mi ni pisila zaka la wana ko sa yin liba wazabra yela tin ni kele ni yo poy ni la na fa yin ki kele yo poy tameta sa boto biblique mam ne ngon ki neda wala be do fa na ko sa ni sa ayo ko sa tout ce qu'on parle piga tout ce qu'on parle piga me ka to pa tout ce qu'on parle piga wa nan pam dare la be ri la visini réunion de visini réunion to tien se ko ra baba nda kuma am ligide ma nda kuma am ligide ma am de boy kamane la tout ce qu'on parle piga be ya me tout ce piga ko kama welam to bien tout ce piga nous tan ko man kella zaka meton da kuti se le me te net fa ko bu mo to mete aton fa yuli net fa te me robe quoi to ba kite kitu pino to na me ro zaka po mananta yuma yibi yuma to ro ka me mo sokte ro kana mela ala be te bam da zin kiringa na me bien ko am ka zini ha mbone quoi parce que to mbono ya 3328 mètres carrés la to mbono yo me ha boto hananda kiringa me bien ko ma bili ba mam li la be da ti zo nda tan kay ma we me rame kella me bala mi ayi am paratu me kirin ko ha ya kirin bal bi ko mam li de me ka tempa li de wanti de baali ko yo nu no me nga nyora me la brata nyaka kale arza kamen ton dika seri na kene la bayi kan yaka ne ka pam kibari to non wa mi ka mete kana na ti parce que dire no le moi si ne to na ta pour rampi yo ya lo horum ci wala yete na zini wala la biyam lo horum te ba mala quoi to ne zini rampi no lo ko lo wor pora ya wa setan wa lo jumul bala to ne zini na sing so ka yir mini pila la président me ngete gom kur kale ten gom kay an ka gom pala han ka runno goma biu kom kale gom an ka runno gom biu kom kale gom e yiki batte lo
tam yele sana ta malaria dilla tin lo ba yam zan ga harama kalum ya ne ban gul sun ba te tin ro le ba wa zabro to mam yin kiwa deze de ma te la wanne ko mam ne su sai to bam da to milan ba zaka ya zaka ya ton fa zaka lab so ko ngi fa tam ko yimbe ka mtan ko yim ka be mbumbe be ligir be bo bam ha kan wetan ko yim fa ya e mo yetan ko yim ga e si mo tan ko yim gille ton mam men to ka tan ko yim ne zugu me zaka me ru te bam gano yama o me si mo tan ko yim kala te bam gana non e su kiri ka a woto a vetem be wa to mi ki kin perfecti zandar miri te to yala to be sa boto na ne fara yala woto no bam kam sa perfecti te ya perfect to se wala ito wati le kan bud ka sa te amna bolo bla no die on ko limero no mam yet na yiwa mi ka mete ba me wa tam le ban kin wuri perfect mete bla wa be ka te sa boto bim zinte yena kila ba me la kila atem se ken kila ba ma te bolo mam tam ki net fa to se perfect te yelle cité son ha to bi yete mam tan ko yim ka be zakko mam nam bon sa mam ti mam ti zakko ti bumdo ma ti ya yo quoi te bor malak di zinga la ni ki ma zakko to am tente malak ru wa yebe di je na wa yitoto la ka ma mo ronde jitar ma de pour yang ma wa no je pour yang donc yam pour yang be zakko voilà pour yang be zak ti toni ke kuli la gomna yen si nam sama donc fa haya zak sabto boy do kili yiza fo la zak so mam la ka hamla wa rigete ti bo jingane ya to quoi la dila wa bolo bala to sit to me ngi yi mo hanet zak ngane am le wanti yu pel fami yella yam ngana to kan no mam ten sa tawbi ten sa justice la ida ti sorbe me anda justice bim ken am sit ken te po plainte be la plainte po ho to bala ka tete wa te kilata mam ken te ka wai mam ken te ka wai yella tala woto entar nyangal bana kaliber pole samidi ni ngana loro ndika bare ken gonse ce type le bon vous bilfu yik 16 heures de free pa ne sikri bilfu nanti ko ya doit bob kiwo quoi 9 avril 9 avril voilà 2022 donc na ko poyanga ti dunia woto ya lo horon bob kiwo no mam tita ngar mo bi le woto siga nam yawa yi tiabula mbor mi ay po yang lam dat nanji te kaka kinde rita agara porta yo pa tam tum porta yo ki te wurgu ti likro amna sante walem ti dalem ti zakko ka kinde to mam kila san ken ba mam san ken ta pour mama mikne be ndabe ken tani ba nuba yo hoto ya muya faza de muya la rado ne la yo zara bana ya pable ya nan tepe nyok wala ne da yo ya ni ndowa nya busan ani kila wudu ndik muya ngam ko ko muyo ti on sa gar kara to futo am lu sembre bala semma me ti ka to futo tam ya oui le nore la bete fo le rior le no la na lo wala mun to on kelam pa be woto yon ho wante ho 20 heures la wade selete wo bilimam kin selete wa kin har zaka ya ngati ma ndigal ka yinte bo sense wo so nyubla la so nusa ne katna ramma la sep kar sam passe yak yin lu ying no mom ya bam hanan tupse hangam tup tikile wa dum ne nga ba po ba ka bum pe man ba fi am ganda be woto ka ko no ro no gu bio onta 11h30 to wo wane machine 4x4 wa pak za kan 15 lok ma man sebezemze so ta be zek ma lok 4x4 pour ni un to piela ba bumme nga ko ti bon ko talma kin ne zanar mini azandar na may tonne la le wala ki te am yaha te la yam tum ni nga est ce am loy nore yam loy nore azandar na ma ki te bloc ma me ton patin sigi te son mo ton sigi to digi la ka azandar na ma o kila ton la be de couleur wala yita to mi yelba ma ranye am sa am le mama yima wumna vonté bum la bam data la nimni sa so ngor may sibra ya bala bam data mi bon ra nanam sa
o gira ko tole le waka o kila gwa mi ya ana ne ana la hana sebra yam yopa mam yopa kurawo adama kurawo suleiman kurawo abdul wahab bo be ma yele re ngin be bil fu la an tar pang de ka tun zinin goma amma mi tun yele miti ya mu suni ta sabab parce que ya bam panga la bantara parce que ken tun yi yanga wa wakati ko tal ki ya ma wo to wa tam yolum be biro ko mam tunda ti ya ruwam sabab kay ti ba hankali ma parti ke auto ne la bam sura ratam la biema le ba moden ni ngati tatoto wala yesu sangani ma auto hambi dine poa aka zeka dine zuwe la yam nan cheng te yok yam seba yam zo mo montere ya mobile kyang mobile pa wa yi ton ala dernier mam nan couleur mam tumi ke mik ne ba ya kabe tam ke ya poyanga le yame yemren kyang be yam tune da yame kyang te mobile pa be te mobile pa mobile ba islander pa be ko okay non to o miel poyanga ta ay te batna mbole biga abdul wahab ta pa ko kuma tam dum zina ben ta leer yibiya leer taw ta ka tolo way mam ya mobile pimir mobile la sebe o bolma bit zandar na ba bolma ma so ko je kuro mo fo be mo mi man be yangre fo be yangre man ya zibo la fo be mi ton zaka mobile be wala ti pelfa bola ma hay ti fo wa be ne bugula fo tara bugula wala mi ay wala am kazar bugula ya mam siabo to balam de zaninu la be haya ba ma pam fo be prison wala na ki non la be ma kema tam kele le ça c'est un pili mais kene yakare sora mam ko sora la motial so wa yagla ma moto ta abdul wahab yela me tam le ko to ni paka bon non mam yetna le ba mi ya kele wali ko siki ta kele saaru la frère me yele bolo so ko am fo be aduma me wa danger de donc kene yak sora ndik mobile ko pela la mobile a l'air à keta mam yelem sini bon katnara ma soa kalsa auto JPP jeune patriote pour la paix samedi c'est bon moment y da mouvement sunite mais han women tiens réagir la main te yella bati hanka mi comme ti mouvement sunite mais your bébé la paix ti tikra men ya bamzanga la yam ke la ne da témoignage ya l'islam ne taba ya mabi ne taba yenni ho anti tente kebe tenkeme ya dina wo ya justice wo donc faut que tu même tu Burkina Faso ya tenha ya pays laïque le ya tenga tin ka fantara liberté tenkina dar jinisba yella be justice be gendarmerie donc ton enquête en bon ça nimba malama bala to tuma ti nul n'est au-dessus de la loi Burkina Faso kat yel ha be mais ne den tin yikan wa men ya want to ma to justice to ma ou bien tum tumbe ti kazan de meri sa ti kala lo sa kala na ito donc ya tout autre na le bon wa niam après ne lenti am pam ben ma fa zan kapi to velam ti to ya nga content men boom à très bientôt merci